Hello friends, how are you today? Welcome back to Nature Class. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di Sentral Alam tempat kami bertani di sini. So, last month we have learned about healthy food. Kita udah belajar tentang makanan sehat bulan lalu, and we have learned about high protein source. Kita coba mengenai makanan-makanan yang mengandung protein yang tinggi. So today we're going to cook something that make us stronger and healthier. Kita mau masak sesuatu yang buat kita semakin kuat, semakin sehat. Contohnya adalah telur. Yes, we're going to cook an omelette today. So let's go. Okay, friend. Now let's start cook the omelette, or you can make a scrambled egg. It's up to you. So we need an egg, we need salt, we need you need a bowl, we need a fork. And we need oil, of course, cooking oil, and with frying pan and a stove. Okay, so let's make the omelette. And your job is to shake or stir the egg and the salt. Okay, jadi tugas kalian hanya adalah mengocok telurnya dan juga garamnya. Nanti yang memasaknya bantuan mama ya. Okay, let's go. Okay, friends, now we have prepared the egg, salt, and the empty bowl. Jadi nanti minta tolong orang tua untuk menyediakan telurnya, garam, dan juga mangkok kosongnya. Nanti yang memecahkan telurnya boleh mama atau papa ya. Okay, now let's crack the egg. Begini. Teman-teman boleh menambahkan garam sedikit saja. Nah, nanti yang mengocoknya adalah teman-teman ya. You have to stir it by yourself, okay? Like this. Nanti boleh tanya ke mama papa apakah sudah selesai mengocoknya dengan baik atau belum, oke? Okay? Nah, jadi seperti ini ya. Ditambah kecap sedikit boleh, atau ditambahkan mungkin mau menambahkan tomat juga. Oke, selesai. Sekarang kita memasak telurnya bersama dengan orang tua. Oke, let's go. Okay, so that's it for today. I hope you can enjoy your own food and eat it well with your parents and maybe your brother and sister. Mister yakin hari kalian bisa menikmati kegiatannya, bisa memasak, memakannya juga bersama dengan orang tua dan juga kakak atau adik. So, goodbye.